Hi friend, Borokha Making Channelor onno eti video loi apunalokok swagotam janaisu. Aji moi eta Krishnor makeup look loi aisu apunalokor majoloi. Himan bhal nohobo janu holebo loi ahisu. Bolok tene hole makeup to start koru. Aru jodi video to sai bhal lage tene hole like, comment, share and subscribe kori dibo. Hot moi moisturizer logai lom. মোৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হা নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই